পুনৰবাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে 6জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। পুনৰবাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে 6জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। চাৰিচকীয়া বাহনৰ সন্মুখ ভাগত তীব্ৰ বেগত খুন্দা মাৰিছিল ডাম্পাৰখনে আৰু তাৰ পাছতেই 6জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। জয়পুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাজস্থানৰ বুন্দিত দেশ কঁপোৱা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে 6জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰখনে চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ সন্মুখ ভাগত তীব্ৰ বেগত খুন্দা মাৰে আৰু খুন্দা মৰাৰ পাছতেই এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জয়পুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। দৃশ্যাংশ আছে এই মুহূৰ্তত। পুনে পুনে দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰাজস্থানৰ বুন্দিত দেশ কঁপোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। পুনৰবাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত 6জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ডাম্পাৰে প্ৰাণ লৈছে একেলগে 6জনকৈ লোকৰ। চাৰিচকীয়া বাহনৰ সন্মুখ ভাগত প্ৰথমে খুন্দা মাৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আৰু মন্তব্য আহি পৰিছে মুহূৰ্তত। দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ মন্তব্য আহি পৰিছে। পোনে পোনে দুৰ্ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল আৰক্ষীৰ মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো। 4:30-5 बजे के बीच में जो नेशनल हाईवे है कोटा से इंडोली की तरफ जा रहा है, वहाँ टनल को क्रॉस करने के बाद में पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अज्ञात कोई वाहन है जिसने मारुति इको को टक्कर मारी है, जिसमें 6 कैजुअल्टी हुई हैं और 3 लोग उसमें घायल हैं। जो सारे घायल हैं वो मध्य प्रदेश के देवास ज़िले के निवासी हैं। इनकी शिनाख्त करने का प्रयास हम कर रहे हैं और वाहन के लिए भी हमने टीमें लगाई हुई हैं वाहन को ट्रेस करने के लिए, जिसने हादसा किया है। नाम अभी जो शुरुआती में जो जेर इलाज हैं 2 व्यक्ति, उनके नाम प्रदीप पटेल आया है नाम। बाकी इन्हीं से पूछताछ करके अभी ये सदमे में हैं, तो अभी हमारी पूछताछ इनसे जारी है और इनके रिश्तेदारों को हमने सूचित कर दिया है। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये देवास से खाटू श्याम जी के लिए यात्रा करने के लिए जा रहे थे। आज अभी सुबह 4:30-5 बजे के बीच में जो नेशनल हाईवे है कोटा से इंडोली की तरफ जा रहा है, वहाँ टनल को क्रॉस करने के बाद में पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अज्ञात कोई वाहन है जिसने मारुति इको को टक्कर मारी है, जिसमें 6 कैजुअल्टी हुई हैं और 3 लोग उसमें घायल हैं। जो सारे